ওদিকে চলছে পুজো। আর থাকতে পারলো না, উপসে খেয়ে ফেলেছে। বাড়িতে শুরু হয়ে গেছে লোকনাথ বাবার পুজো, রেডি হয়ে গেছি স্নান করে। আর এদিকে মাও রেডি হয়ে গেছে, শিবম তো রেডি হয়, ও বাপ রে ডোলে চলে। আর এও স্নান করেনি এখনো। कल का नहीं किया इसने, तो कल से स्नान नहीं किया। रात में किया ना भाई, झूठा। कब किया? तो रात में नहीं किया ना जान, जान झूठ मत बोलना। किया इसने स्नान कल? ड्रेस चेंज ही तो वो तो कर ही सकता है इंसान सोने से पहले। जो पूरे दिन पहना वो ड्रेस तो चेंज करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। नहीं किया ना? किया था भाई, लोकनाथ बाबा की कसम बताओ, किया कल स्नान? আমি যদি বা জানি না ও স্নান করেছে। যাই হোক, তো এখন পুজোতে কি কি হচ্ছে চলো দেখে রাখো। তো চারদিকটা এরকম সুন্দর প্যান্ডেল করা হয়ে গেছে, বাহ উপরটা বেশ সুন্দর লাগছে সাজানোটা। এবারে আমি মন্দিরটা দেখাই। এই যে লোকনাথ বাবাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, এখানে চলছে ফল কাটা। বাহ, এখানে সব রান্না হচ্ছে, ভোগ কাটা আছে। ভাই সেজে নিয়েছে বউ, ঠিক আছে, তো লজ্জা পাচ্ছে। আর এদিকে সব থেকে বড় নিউজ, সকাল থেকে না খেয়ে পুজো দেবে বলে। देखो अब देखो, सुष्मिता भाभी के भी ब्लॉग में बोल रही है कि उपवास नहीं रखा, ये खा रहा है। और मेरे ब्लॉग में क्या बोला, भैया की क्यों लिया है, खुद मंगाया इसने? खाया है तो खा लो। তো এত কিছু নাকি ও অর্ডার করেছে, ওকে আনতে বলেছে আসার সময়, এখন ওইগুলো খাবে। এগুলো সব हमने कोई बोली नहीं। তাহলে ও তো अभी फोन में दिखाओ, फोन में दिखाओ, फोन मिलाया था 2 बार। दिखाओ। বেচারা ও আর থাকতে পারলো না, উপসে খেয়ে ফেলেছে। চিপসকে ওয়াশ ভাঙি তো অন্য তো ভালো খেতে। আহারে, তো এখানে সারা রাত ধরে তৈরি হচ্ছে তালের পিঠে। আর ওটা কি হচ্ছে, পাটিসাপটা। পাটিসাপটা তৈরি হচ্ছে, আর এদিকে তৈরি হচ্ছে তালের পিঠে। बहुत धीरे देखा लो बंधुरा केमने सर्व करता ওদিকে চলছে